आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, क्योंकि आप देखिए जंग जो है क्या रुक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। 10 दिन का वक्त, फिर कहा 2 दिन 48 घंटे बचे। और अब खबर यह है कि आज यानी जब हम डिबेट कर रहे हैं और डिबेट खत्म होते होते ये जंग रुक जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अब अपनी हदों को पार कर रहे हैं। आज उनका एक ट्वीट, निहायत ही शर्मनाक ट्वीट सामने आया है। जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान को न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि गाली लफ्ज का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये खबर तमाम उनके ट्विटर हैंडल के जरिए चल रही है। आखिर किस सतह पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, नहीं बता पाओगे। बहरहाल मैं ला रहा हूं जावेद इकबाल साहब को, जो कि मेजर जनरल, और इन्होंने मुद्दत तक मुल्क के लिए अपनी बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर। आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ जो मौजूदा करंट अफेयर है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और इनका तजिया जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने गुजारिश की थी और वो तशरीफ लाए हैं। जावेद इकबाल साहब, सारी पिक्चर आपके सामने है। क्या ऑब्जर्वेशन आपको अब लग रही है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि बस कुछ ही घंटों में जंग थम जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ ही घंटों में जंग बहुत बड़ी हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही दावा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं 5 अप्रैल तक, कभी कह रहे हैं 10 अप्रैल तक, कभी कह रहे हैं 48 घंटे, कभी कह रहे हैं 10 दिन। ये कौन सी फड़फड़ाहट है? ये हवा में कब तक बात होगी? जावेद इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, ये हम ईरान जंग आपके साथ कवर करते रहे हैं और आपको बतलाते रहे हैं कि देखिए 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने जो अपने आप को जिस तरह अपनी साबित किया था जंग के अंदर, हमारा ये असेसमेंट था कि अब अमेरिका और इजराइल को उनके ऊपर हमला दोबारा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ईरानी मिसाइलों का कोई तोड़ ना निकाले, क्योंकि जो उनके डिफेंसिव सिस्टम थे, लेयर डिफेंसिव सिस्टम, वो उस 12 दिन की जंग में भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे थे। लेकिन जब से ये 28 दिसंबर से 2025 से प्रोटेस्ट हुए थे, तो नेतन्याहू को लगा कि ये अब उसके सामने बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मौके का फायदा उठा के अपने एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट करके अमेरिका को अपने साथ मिला के और एक ऐसा मैसिव एयर कैंपेन किया जाए ताकि उनकी टॉप की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप हट जाए, और उसके बाद जो उनके एजेंट्स ग्राउंड पे हैं वो पब्लिक में मिलके वहां की गवर्नमेंट को संभाल ले। ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप थी, उन्होंने इससे कहीं बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई थी। उनकी प्लानिंग ये थी कि अगर ये हमला करते हैं और हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप उस हमले के तौर पे मारी जाती है, तो उन्होंने अगले 4 तक के उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, ये डिटरमिन कर दिया था। और उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग थी गवर्नमेंट की, वो डिसेंट्रलाइज कर दी थी, कि यानी कि उनके जो डिफरेंट कमांडर्स थे फील्ड फॉर्मेशंस के, आईआरजीसी के, उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन चले गए थे, पहले ही टारगेटिंग लिस्ट चली गई थी कि अगर ऐसा हमला करना है तो होता है तो आपने अपने लेवल पे इनको निशाना बनाना है। और चुनाचे उन्होंने वही किया और बड़ी मैसिवली रिटेलिएट किया। और उसके 2-3 दिन के अंदर ही नेतन्याहू को और खास तौर से ट्रंप को ये अंदाजा लग गया था
کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ مس کیلکولیشن تھا، ہمارا جو پلان تھا وہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اب جب وہ غلط ثابت ہو گیا اور لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے تو اس سچویشن کے اندر اب ان کے پاس تھا کہ انہیں کیا قدم اٹھانا۔ دیکھیے اب جو یہ سچویشن چل رہی ہے، سچویشن کے اندر ہمارا بھی اسسمنٹ یہ تھا کہ ایران امریکہ کو سرپرائز کرے گا اور اسرائیل کو، لیکن ایران اتنے بہترین طریقے سے میسیولی ریٹیلیٹ کرے گا اور اس کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے میزائلز کی اور ڈرونز کی، اور وہ ایسا وار کرے گا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو یا ان کے سارے اتحادیوں کو بے بس کر دے گا۔ اس کا اندازہ میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں تھا، دنیا کے اندر کسی کے اسسمنٹ میں یہ نہیں تھا۔ اب جیسے امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے آج کی تاریخ میں؟ نیتن یاہو تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح جنگ چلتی رہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی جنتا کو یہ میسج دیتا رہے کہ میں ایران کو تباہ کر رہا ہوں۔ اس کی تو یہ منشا دکھائی دیتی ہے فی الحال، لیکن جو امریکنز ہیں ان کے سامنے کیا آپشن ہے؟ جو ان کا رجیم چینج کا خواب تھا وہ تو چکنا چور ہو گیا، وہ تو الٹے انہوں نے اسلامی رجیم کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آنے والے کئی دہائیوں تک اب یہ بڑی مضبوطی سے وہاں پہ قائم رہے گا۔ اب ان کے یہ سامنے آپ بہت بڑی آپشن یہ بات کہہ رہے ہیں جاوید جی اقبال صاحب، یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں، اور اسے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار یہ جملہ سننے کو ملا ہے کہ جس رجیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے باقاعدہ پریس کانفرنس کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے۔ تو آپ یہ پہلی بار میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا ری ایکشن آیا ہے کہ وہ رجیم اور اسٹرانگ ہوئی ہے۔ تو میں جی تھا، دیکھیے آپ سے وہ رجیم میں نے جتنی بھی پکچرز ایران کے اندر سے دیکھی ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ساری ایرانی عوام آج سڑکوں پہ ہے، ان کے عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد، وہ سارے سڑکوں پہ ہے، اور نہ وہ امریکی اور اسرائیلی ایئر اٹیک سے گھبرا رہے ہیں، نہ وہ کسی بھی طرح سے ان کے حملوں سے گھبرا رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسرائیل کی ساری جنتا وہ شیلٹرز کے اندر ہے، زمین دوز شیلٹرز کے اندر موجود ہے۔ آپ اس سے فرق دیکھیے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اراغچی صاحب کی، وہ عوام کے بیچ میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب اپنی عوام کے بیچ میں آتا ہوں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مجھے حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے، میں اسی لیے آپ لوگوں کے بیچ آتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ فورن منسٹر پبلک میں اپنی عوام کے بیچ گھوم رہا ہے۔ آپ دیکھیے بے خوف کتنا ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ یہ میں ایک آپ کے ڈسکشن میں یہ بتلاتا تھا، دیکھیے میں نے کئی بار آپ سے یہ بولا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو قوموں کے یا دو نیشنز کے بیچ لڑائی چل رہی ہے تو ہم فوج پہ آنے سے پہلے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دونوں دیشوں کی، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کس طرح کا ڈیسیشن لیتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کے ذہن میں چلتی ہے، وہی وہ سارے فیصلے لیتا ہے۔ اور میں نے آپ کے چینل پہ یہ بولا تھا کہ ایک طرف ہے خامنہئی صاحب، ان کا ایک کیریکٹر ہے، ان کے اوپر کبھی ان کے دوران کسی طرح کا ایلیگیشن نہیں لگا، وہ اپنی ذات سے پرے ہو کے اسلامی انقلاب کی اور اپنے قوم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اور اپنے آخری پل پہ بھی وہ انسان بالکل بے خوف اور مطلب اس میں کسی طرح سے ڈر جو تھا دور دور تک نہیں تھا، اور اس کی لیڈرشپ کی یہی چھاپ آج پوری ایرانی عوام کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ان کی شہادت نے پوری ایرانی قوم کو ایک طرح سے انسپائر کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایران کی سچویشن ہے۔ اب ہم آتے ہیں، آپ کا سوال تھا کہ دیکھیے اب ٹرمپ کے یا امریکہ کے سامنے کیا آپشن ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے میری سمجھ سے ان کے پاس دو ہی آپشن ہے۔ پہلا آپشن ہے کہ انہیں ڈیل کرنی چاہیے، نیگوشیٹ کرنا چاہیے ایران کے ساتھ، یہ ان کے لیے سب سے بہترین آپشن ہے۔ لیکن ایران نے جس طرح سے نیگوشیشنز کے دوران ان کے ساتھ دھوکے کھائے تھے،
वो अब दोबारा ऐसी गलती करने को नजर नहीं आते, और उन्होंने अब जो नेगोशिएशन के लिए अपनी शर्तें रखी हैं वो इतनी बढ़ा दी हैं कि वो अमेरिका फिलहाल उन्हें कंसीड करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। दूसरा, वो नेगोशिएशन के साथ साथ ईरान को धमकी देने की कोशिश करते हैं कि हम एस्केलेट करेंगे। अब वो एस्केलेट कैसे करेंगे? देखिए, एस्केलेट करने के लिए दो तरीके हैं उनके पास। या तो जो उनकी एयर फोर्स है या उनकी मिसाइल्स हैं, उनका सहारा लेते हुए वो ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे, या उनके जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उन्हें, या जो बाकी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविलियन, उसे निशाना बनाए और ईरान को ये कंपेल करें कि तुम नेगोशिएशन पे हमारे साथ आओ। ईरान के पास उसका तोड़ है। ईरान ने बोला हुआ है कि अगर तुमने हमारे इन ठिकानों को निशाना बनाया तो जहां तुम्हारी बेसेस हैं इन सारे गल्फ कंट्रीज के अंदर, और जितनी तुम्हारी कंपनियां हैं जो तुम्हें असिस्ट करती हैं इस जंग लड़ने में, वो सब हमारे निशाने पे हैं और हम उन सबको नेस्तो नाबूद कर देंगे। और वो ये काम करके भी दिखा रहे हैं। एक ऑप्शन अमेरिका के पास है कि वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस ईरान के अंदर उतारे, लेकिन आज अमेरिका की वो ताकत नहीं है, ना ही उनके पास इतनी फौज है कि वो ईरान जैसे बड़े मुल्क को काबू करने के लिए वहां पे ये फौजें उतार सके। दूसरा, ईरान ने 5 हफ्तों के अंदर ये साबित कर दिया है कि जिस तरह से उनके पास हथियारों के जखीरे हैं, जिस तरह से उनकी मिसाइल और ड्रोन काम कर रहे हैं, और जो अमेरिकन सिस्टम अभी तक था, जीपीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, वो सारे के सारे इनकी मिसाइलें और ड्रोन रोकने में नाकाम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ईरान ने अमेरिकन एयरफोर्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उनके फाइटर जेट्स गिराने शुरू कर दिए हैं, तो ये किसी भी तरह से अमेरिका के लिए मुमकिन अब नजर नहीं आता कि वो किसी बड़े लेवल पे ईरान के अंदर अपनी ग्राउंड फोर्सेस उतार सके। और जब वो बड़े लेवल पे नहीं उतार सकते, ये जो 50-60 हजार फौज उन्होंने जमा की है, वो जो उसे उतारने का सोच रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पे या इधर उधर, मेरी नजर में अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए खुद बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और ईरान ने इस सब की पहले से ही तैयारी करके रखी है। और मेरा अपना ऐसे मशवरा उन्हें रहेगा कि उन्हें ये कदम उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। तो मेरी नजर में आज के टाइम पे अगर अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो किसी ना किसी तरह से ईरान के साथ डील करके जितनी जल्दी हो सके ईरान के साथ सीज फायर पे पहुंचा जाए, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी ही बड़ी कीमत अमेरिका को फिर इस निगोशिएशन की और सीज फायर की चुकानी पड़ेगी। जी मुमताज।